बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 18 मई है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़िला रामशोरो की तहसील सहवन के नवाई शहर भान सैदाबाद में जो है वो एक वाक़या पेश आया है। एक लड़की जिसने पसंद की शादी की थी 2 साल कबल, घर वालों से छुपा के रखा था और उसको जो है बाकायदा तौर पे मुबैना तौर पे उसका जो खावंद है, जो शोहर है, वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी उसको अपने घर वालों ने यानी भाइयों ने मिलके जो है उसको कत्ल कर दिया है। ये कहानी क्या है? ये जो पसंद की शादी थी, इसका इबरतनाक अंजाम जो है उस लड़की को कैसे उसके घर वालों ने इबरतनाक अंजाम से दो चार किया है, आज की इस वीडियो में इस पे बात करेंगे, इसके हवाले से आवाज़ उठाएँगे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर किसी के साथ ज़ुल्म हुआ है, किसी के साथ ज़्यादती हुई है, किसी को बेगुनाह कत्ल कर दिया गया है महज़ इस वजह से कि उसने पसंद की शादी की है, तो उसके हवाले से बात करना ज़रूरी है। वहाँ पे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इसके हवाले से बात की हुई है और कुछ तफ़सील मेरे साथ जो शेयर हुई है, आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। अब हुआ क्या? नौरीन फ़ातिमा जी, ये एक लड़की है और इसने ये हाफ़िज़ कुरान भी थी। ये हाफ़िज़ कुरान होने के साथ-साथ जब ये पढ़ी, इसने यूनिवर्सिटी में जब पढ़ लिख लिया तो उसके बाद ये जो है अपने ही उसी इलाके में जो है ये अपना टीचिंग कर रही थी, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। हुआ कुछ यूँ कि इसकी लाश मिलती है। घर वाले ये बताते हैं, इसके भाई बताते हैं कि इसने खुदकुशी की है। ये अपने आप को यानी फायर जो पिस्टल फायर है वो हुआ होता है और ये बताते हैं कि जी ये इसने खुदकुशी की है। असल मामला क्या है? मामला ये है कि नूरीन फ़ातिमा जो है इसने नूरीन फ़ातिमा महर ने कोटरी का नौजवान था जो इसका क्लास फेलो था, मंसूर सोमरो, उससे पसंद की शादी की थी। मंसूर सोमरो ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि हम दोनों की मुलाकात 2015 में यूनिवर्सिटी में हुई थी, जब हम इकट्ठे पढ़ते थे और जिसके बाद हमारे दरमियान जो है वो ज़ाहिर बात है इकट्ठे पढ़ते हुए ताल्लुकात बने और सारा मामला और उसके बाद हम एक दूसरे को पसंद करने लग गए और पसंद करने के बाद हमने शादी का इरादा किया। मंसूर सुमरो ये बताता है कि सन 2021 में आज से तकरीबन 2 साल कबल हमने पसंद की शादी कर ली, जिसका निकाहनामा भी मौजूद है, मेरे पास भी है। और वो ये है कि जी हमने पसंद की शादी कर ली और हमने अदालत में जो है वो जाकर यानी कोर्ट मैरिज की निकाह किया और नूरीन फ़ातिमा ने वालिदैन और घर वालों को रज़ामंद करने के लिए मुझसे मोहलत माँगी और उसने कहा कि जी ठीक है, हमने निकाह तो कर लिया है, अब ये है कि मैं अपने घर वालों को राज़ी करूँगी। ये शख्स ये बताता है कि 2 साल तक वो मुसलसल कोशिश करती रही कि वो घर वालों को राज़ी कर सके कि वो मेरे साथ शादी करना चाहती है, लेकिन वो अपने घर वालों को रज़ामंद नहीं कर सकी। अब होता ये है कि जी वो कहता है कि जी नौजवान जो है वो ये बता रहा था और ये बताते हुए रो भी रहा था। उसने इस इंटरव्यू में ये बताया है कि नूरीन फ़ातिमा के अहले खाना उसकी शादी किसी और जगह करना चाहते थे और जिस पर घर वालों को इल्म हुआ कि ज़ाहिर-सी बात है, जब उन्होंने उसको प्रेशराइज़ किया कि नहीं, तुम जहाँ कह रही हो हम वहाँ तुम्हारी शादी नहीं कर सकते, हम फलाँ जगह तुम्हारी शादी करेंगे। तो फिर उसके बाद उस लड़की ने बता दिया नूरीन फ़ातिमा ने कि मैंने तो पहले से निकाह किया हुआ है, मैंने तो किसी से शादी की हुई है। इसके बाद जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने क्या किया कि जी खुला लेने के लिए जो है इस बच्ची के ऊपर, इस लड़की के ऊपर दबाव डाला कि जी ठीक है, जो तुमने शादी की हुई है उससे खुला ले लो, हम तुम्हारी शादी उसके साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकते, जिसके साथ करना चाहते हैं उसके साथ करेंगे। दबाव डाला और लड़की ने इनकार किया, तो इनकार करने के बाद जो है ये शख्स अब ये मुबैना तौर पे कह रहा है मंसूर सुमरो कि जी घर वालों ने इनको कत्ल कर दिया और कत्ल को फिर खुदकुशी का जो है उन्होंने रंग दिया। ये शख्स जो है रो रहा था मुसलसल इंटरव्यू के दौरान भी और ये बता रहा था कि जी मेरी अहलिया को जो है वो कत्ल किया गया है। उसकी एफआईआर भी दाखिल नहीं की जा रही क्योंकि घर वालों ने पुलिस को कहा है कि इस लड़की ने खुदकुशी की है। तो पुलिस ज़ाहिर बात है खुदकुशी की एफआईआर किसके खिलाफ करेगी और घर वाले जब एफआईआर नहीं करवाएँगे तो फिर कौन एफआईआर करवाएगा, ज़ाहिर है। तो वो कहते हैं कि जी लड़का ये कह रहा था कि जी मेरे साथ ये भी ज़्यादती की गई कि वो मेरी बीवी थी, मेरे निकाह में थी। जब उसको दफ़न किया गया, जब उसका जनाज़ा पढ़ाया गया, मुझे आखिरी दीदार का मौका भी नहीं दिया गया और जो है मुझे बताए बगैर उसकी तदफ़ीन कर दी गई। बहरहाल जी, ये नूरीन फ़ातिमा का जो वाक़या है, इसको लेकर जो है वहाँ पर बड़ी बात हो रही है। एक समाजी रहनुमा हैं आयशा दारेजो साहिबा, उनकी भी ट्वीट मैंने देखी। उन्होंने भी बताया कि नूरीन फ़ातिमा जो है वो यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो के साथ उसने पसंद की शादी कर रखी थी
اور جو ہے 2 سال سے اس چیز کو انہوں نے خفیہ رکھا ہوا تھا، لیکن اب اہل خانہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے جو ہے اس کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی لکھا، دعویٰ کیا کہ بھائیوں اور والدین سمیت دیگر اہل خانہ نے منظم منصوبہ بندی یعنی پلاننگ کے تحت نوجوان لڑکی نورین فاطمہ ماہر کو قتل، مہر ہے یا ماہر ہے، جو میں اگر پروننسیشن غلط کر رہا ہوں تو مجھے ذرا تصحیح میری کر دیجیے گا پلیز، کو قتل کر دیا۔ اور جو ہے نورین فاطمہ کے قتل کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بھی چلائے جا رہے ہیں اور غم غصے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، اور حکومت سندھ سے معاملے کا نوٹس لے کر نورین فاطمہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے، غیرت کے نام پہ قتل جو ہے وہ سندھ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں، کیونکہ میں سندھ کی بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں خود جس ایریا سے تعلق ہے، پنجاب، کے پی، جدھر بھی آپ جائیں، خدا نخواستہ بچیوں کو صرف اس بنا پر کہ انہوں نے ایک پسند کی شادی کی ہے یا کسی کو پسند کیا ہے، اسے شادی کی ہے یا اس کے لیے شادی کا کہہ رہی ہیں، تو بھی یہ کیا جاتا ہے خدا نخواستہ کہ بچیوں کو جو ہے وہ عزت کی، اپنی عزت، اپنی انا کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو مختلف رنگ دیے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس نے خود ظاہر کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس نے خودکشی کیا ہے، اسی طرح اور اس طرح کے کیس دب جاتے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے کیس پولیس میں ایف آئی آر ہی نہیں ہوتی، ظاہری بات ہے۔ گھر والے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی اس نے خودکشی کی ہے، اور ریزن معلوم نہیں ہوتی، ظاہر ہے، کیونکہ وہ صرف گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نکاح یا پسند کی شادی کا کہہ رہی تھی، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بیچاری تو ظاہری بات ہے قبر میں چلی جاتی ہے، لیکن جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس طرح کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پھر اسی دنیا میں رہتے ہیں، ان کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا، وہ ذرا برابر بھی ندامت یا پشیمانی کا شکار نہیں ہوتے، وہ ذرا برابر بھی اس چیز پہ وہ جو ہے نہیں ہوتے کہ جی انہوں نے کیا زیادتی کی ہے، کوئی ایک بے گناہ جان لے لیا ہے، آلدو اس شاید یہاں پہ تو ان کو حساب کتاب نہیں دینا پڑتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بے گناہ کا قتل جو ہے اس کا آگے جا کے تو حساب کتاب ضرور دینا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک سندھ سے ایک تھی ایک پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، جو ظلم کیا گیا، اس کی کہانی جو مجھے پتہ چلی۔ باقی اس کے حوالے سے اللہ کرے گا پولیس کو ایف آئی آر درج کروائے گی۔ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ چلیں، ہو سکتا ہے کسی کو خیال آ جائے، کسی کو شرم آ جائے، کسی کو یہ ہو جائے کہ شاید کوئی پریشر آ جائے کسی کے اوپر، اور بعد میں کسی کو اگر انصاف دلانے میں ہم کوئی اپنا اتنا چھوٹا سا بھی اگر کردار ادا کر سکیں تو وہ پھر جو ہے شاید ہمارے لیے بہتری ہو آگے۔ تو یہ سارا سین ہے جی۔ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں کہ اللہ پاکستان کامیاب ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کرے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے، اور یہی کوشش ہوتی ہے، یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، آپ کے فیڈ بیک بڑا میٹر کرتا ہے، فیس بک پیج پہ بھی اور یہاں یوٹیوب کے اوپر بھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔